Ari na mga guys, dire sa may kapiyan sa lasanga po si Benz kinamit vlog guys ko. Ay Benz, ano man ba mo dire Benz? Amambar ko lang. So taong guys, kinoprobraan tagina mo ni Benz ang Doc Falls. Sa anong talaga sa amin Benz? Dili. Kaso na lumos ko. Tatandaan mo pa ba? So, thank you kay Benz, no, guys. Kay, siyempre, minsan man lang ginatakot ka anxiety. Kaya si Benz na, no, arasa. Bulig sa aton. Kaya isama lang sa, nakabulig na ginagawa. Tabi ka mga tultulan, di guys. Super taong biga, guys. Nagkatuan pa kami guys. Amo ang Mount Makawiwili Resort. Sa diyan na Mount Sa Makawiwili. Dalom pala siya yan. Sa Dalom. Dalom ko ka pinakaubos. Kaya mo na guys, so gabi kag namit guys kag namit kung mag-overnight din namit din. Namit diya siyang Ramos. Lora ba sa bata ano siya? Pag may mga sila may mga grapes sila oh. Mga grapes na ligaw bala. Yung grapes man. Para oh. Guys, Ramos. Picture namin dito pa. Landawan ng mga video naman. Hello! Hindi ako. Stop na ako video. Pag-video yung butangan nila, ano ba na? Yung parang din nagdagan ko daw, ano ba na? Nag-screen. Doon post ko vlog cover nila. Tapos kailangan mo na ko. Oo. Wala na. Eh nagbadyo din mo. Ay, oo. Naguba. Naguba. Ay, huwag mo na mo ni. Tapos yung pailig niya kanina yung tubig. Para nice lang yan. Natural din nila tubig. Uy, buto rin pa kapang laban. Dati kabugan na biglang tubig yan. As in, hindi mo kalalaan, hindi ano ba siwa. Kuryente, hindi din problema. O kulinti lang ginadi, kag kung ano man lang, kung tag-ilinit. Hindi wala na problema. Super tao mga. Ay! May pantat guys, may pantat. Magbato ka rin karon. Shout out guys. So for today's video, ari kami di sa... Hindi na ba? Sa may San Francisco. Sitio sa San Fernando. Sitio. Barangay San Fernando. Talisay. Sitio Guerrera. Sitio Guerrera. San Francisco. California. Nami din yun, diba? Gaya ka no Moscow? Gaya ka no Nung Moscow? lang, mo ko lang ulo mo ba? Wala mapaplutin ka. Ano ko nga paglawan gaya? Guys, hindi lang kada guys mga Pinoy ari di guys ha. May ari man di mga bisita tala kano. Ha? May kano, we have a visitor here. Yup. I think where are you from, sir? From California. He's from California, and where do you get these information that I saw here in this a beautiful social media. In your account. in my account? Yeah. So Alright. I go there. Yeah, and then? Because I follow you. So And if I you decide rate to 1 go to 10, there. if you rate 1 to 10, how you rate this beautiful simple Busay or a small pool here in Lasang Katihan? I think this is a very nice place. Oh, yeah, And My yes, okay. My And fortunately, I think it's 10%. 10? 10%. Because we will renovate this 90%. Anyway, but this package is very good and very comfortable sa owner and very blessed. And because you know why? I saw here in Facebook a bench na namit and I go
Alright, sir. Now you experience to be here and enjoy swimming with mini spring resort, natural water. So how can you what do you mean that is encourage to Everyone guys, please visit and come here in Capian del Salazar in Barangay barangay Hinubaan? Barangay Sitio Irrigation. Barangay San Fernando, Talisay City. Yan guys, no? So thank you so much guys. So no pag ginahulatin yung mga taga Bacolod nun, taga Talisay nun, taga other neighborliness cities and municipalities, kadto na kamo sa Lasang, Kapian sa Lasang, kag enjoy sa swimming sa ila nga Yes, very wonderful mini place. spring resort. Busay. Busay, o yun. Wala? Wala? Yan guys, thank you for watching.